Ay guys, ito pa guys, oh, ramen ng Hokkaido. Ayan. Yan ang ramen ng Hokkaido. Iba-ibang lasa. Ayan guys, may kani. Mas agad yung kani, masarap siguro to. Matikman kaya. Ayan, ganitong lasa. Ito naman hipon. Pero mas maraming bumili ng kanin. Ayan. Sarap siguro to. Ayan. Ito naman yung putsi na ramen. Yan pa yung ibang guys. Oh. Ayan. Ayan. Ramen. Ayan guys. Ayan. Pili-pili na. Malinto siya, oh. Thanks for watching, guys.